Sila pita Deriju šta je tačno mislila pod ovim što je rekla. Derija shvata da je sada napravila veći problem nego što treba da bude, jer nije smela da iznosi tajne porodice Deviloglu. Derija govori da je na kraju sve dobro prošlo i da su se Džihan i Hančer zaljubili jedno u drugo. Sila dodaje to da će uraditi popis namještaja jer želi da ima udeo u ovoj vili. Derija vidi da je Sila pohlepna i uradit će sve kako bi dobila ono što želi. Ona dodaje da Hančarinu kuću neće dobiti jer se vodi na njoj i pored toga to Džihan nikada ne bi dozvolio. Sila već pravi plan u glavi kako da dođe do Hančarine kuće jer će to najviše zaboleti njenog polubrata Džihana. Beren dolazi u Džihanovu kancelariju kako bi vidjela šta se dešava. On je pita ima li nekog pomaka u slučaju, ali ona govori da nema, te da je došla kako bi ga pitala kako je on. Džihan govori da su stvari već počele da se otvaraju i da su napravljeni prvi koraci. Sila je danas došla na Mevludu vilu i on je postupio lepo prema njoj, što niko nije očekivao. On sve radi kako bi bio neprimećen, ali se boji kako će Hančer uspjeti sa tim, jer ona ne može ostati smirena s obzirom šta se sve dešava. Beren tada spominje da bi bilo najbolje kada bi dobili neku informaciju o Seferu, jer je on sada ključni igrač koji može sve dokazati, a Džihan govori da će i to doći na red, ali da moraju biti strpljivi. Derija odlazi u dnevni boravak, dok Sila ostaje na spratu, govoreći da je sada red na nju da uživa. Dok je ona radila za koru hleba, oni su jeli u vili i živjeli život punim plućima. Sila kasnije priča sa Enginom koji ju je nazvao kako bi pitao da li je sve u redu. Sila govori da jeste, ali da joj Mukader nije pružila najlepšu dobrodošlicu. Engin je svestan toga, ali Sila dodaje da je na Silinu stranu stao brat Džihan, što Engina iznenadi. Hančer pita Deriju gde je Sila, a ona govori da je ostala da razgleda vilu, jer je to njen deo nasljedstva. Hančer odmah kreće na sprat kako bi vidjela šta se dešava. Hančer govori Sili da se vrati u dnevni boravak, jer ovdje nema šta da traži više. Ona će uvijek nositi titulu ćerke, čija je majka počinila zločin i ništa više od toga. Sila odlazi u dnevni boravak kako bi se pozdravila sa svima, jer želi da ide kući. Mukader prilazi Sili jer želi da popriča sa njom pre nego što ode. Mukader odlazi sa Silom pored bazena, pitajući je da li joj se sviđa vila. Sila kaže da se sviđa, ali da bi izmenila neke stvari. Jedna od tih stvari je pomeranje kreveta u Mukaderinoj sobi sa pogledom na more i bazen. Mukader govori Sili da se više nikada ne pojavljuje u ovoj vili kao ćerka žene koja je počinila zločin i želi da je se odrekne. Mukader dodaje i to da će na taj način dokazati da je Sila Turgutova ćerka. Džihanu stiže izvod troškova ovog meseca i on vidi 10 miliona lira koje je Metin podigao. Metinu također stiže taj papir i on shvata da će Džihan početi da istražuje šta se desilo i zašto je Metin podigao toliki novac. Metin odlučuje da ode kod Džihana u kancelariju kako bi mu on pre rekao zašto je podigao taj novac. Po ulasku u kancelariju Metin pita Džihana kako je, a Džihan govori da je dobro i da je dobio izveštaj, ali nije stigao da ga pogleda. Metin tada vidi na tom papiru da je Džihan već stavio plus pored Metinovog iznosa i shvata da je on zapravo video iznos. Metin kaže da je imao dodatne troškove, ali Džihan ništa ne spominje, govoreći da su oni braća i da su tu da pomognu jedan drugom. Nakon što svi gosti odu, Hančer uzima telefon i pokušava da nazove Esmu na telefon, ali bezuspešno. Mukader je pita šta radi sa tim telefonom, kao da ima 18 godina. Hančer govori da pokušava da nazove Hasret kako bi vidjela da li se nešto desilo, jer joj se ne javlja. Derija dodaje da je Hasret bila u vili danas i da je otišla. Mukader tada počne da se smeje na sav glas, govoreći da je žena sigurno otišla jer je vidjela tvrđavu i znala je da ne može da se bori sa njima. Ona također pita da li je nešto ukrala kada je izlazila, a Hančer tada poludi, govoreći da ide da nahrani Efehana, inače će napraviti scenu. Ovdje vidimo kako Derija prilazi Mukader sa osmehom i još uvijek nastavlja svoje planove, samo kako bi došla do neke koristi. Hančer odlazi u sobu, a Esma joj se javlja, govoreći da je morala otići jer je zabolela glava. Hančer govori da joj je žao i da je Džihan hteo da ju upozna, te pita da li bi željela da odu na čaj ili kafu kako bi se upoznali. Esma ne može da podnese ovo, te pada u nesvest, dok Hančer ostaje na vezi. Da li će sve biti u redu sa Esmom?
Hančer odlazi u Sineminu sobu, govoreći da je Hasret pala u nesvijest i da je jedna žena odvela u bolnicu, te da mora otići, ali da Sinem pričuva Efehana. U međuvremenu, Sila govori Enginu šta se desilo i šta joj je Mukader rekla. Engin shvata zašto je Sila ljuta, jer to je sve Mukaderino delo. Sila govori da je Mukader u pravu i da treba da se odrekne svoje majke, koja nikada nije bila pored nje, pa čak i sada. Engin pokušava da bude glas razuma, govoreći Sili da sada nazove svoju majku kako bi pronašli razlog zašto se sve ovo dešava. Sila posluša Engina i zove svoju majku, ali medicinska sestra se javlja, govoreći da je njena majka Esma sada trenutno u bolnici jer je ostala bez svesti. Sila i Engin odmah kreću na lice mesta kako bi vidjeli šta se desilo. Hančer dolazi prva, a Esma već saznaje da je Sila krenula u posjetu, te traži od Hančer da idu kući. Esma govori medicinskoj sestri da je sada dobro i da bi mogla napustiti bolnicu. Hančer polako izvodi Esmu iz bolnice i njih dve ulaze u taksi. Baš u tom momentu se pojavljuju Sila i Engin, koji su propustili priliku da saznaju istinu, te njih dvoje odlaze na pult, pitajući u kojoj sobi se nalazi Esma Kaja. Osoblje govori da je ta žena upravo izašla iz bolnice sa prijateljicom, a Sila poludi pitajući obezbeđenje da joj pokažu kamere kako bi vidjela ko je ta prijateljica koja je stalno uz Esmu, dok ona nije uz svoju ćerku. Čovjek iz obezbeđenja govori da oni ne mogu tek tako pokazati kamere, a Engin smiruje Silu, izvodeći je napolje kako bi popričali. Čemil se vraća sa posla i dobije informaciju od Olge da je Hančer otišla kod prijateljice po imenu Hasret. Čemilu je sada još gore, jer ne ispunjava uslov zbog kog je došao u vilu, a s druge strane Hančer je otišla kod žene koju Čemil ne voli. Hančer i Esma dolaze kod Ertugrula u kuću, govoreći da je Hasret ostala u bolnici jer je pala u nesvijest. Esma odlazi u kuhinju, a Hančer govori da će ona izvaditi stvari iz torbe. Tada Esma odlazi u sobu jer se boji da će Hančer pronaći ono što je ostalo iza Čemila, ali Hančer samo pronalazi sakrivene lekove. Esma zamišlja kako govori celu istinu Hančer, ali se boji njene reakcije, te ipak odlučuje da ne kaže ništa. Esma govori da ima problema sa srcem i da pije tablete za to. Hančer nije znala da se to dešava, te se izvinjava za sve što se desilo. U tom trenutku Mukader priča sa Čemilom o tome kako mora popričati sa svojom sestrom, jer ih ona ne sluša. Na vratima vile se tada pojavljuju Džihan i Metin, koji su došli sa posla, a Džihan pita gde je Hančer. Mukader govori da je otišla kod svoje prijateljice Hasret, a Džihan odmah odlazi u svoju sobu da je nazove na telefon. Džihan zove Hančer i pita je šta se desilo, a ona mu sve objašnjava. Džihan tada govori da će doći po nju kod Ertugrula, a usput može upoznati i Hasret. Hančer to prenosi Esmi, a ona je svesna da odavde nema izlaza. Ubrzo nakon toga, dok Hančer priča sa Ertugrulom i Alije u dnevnom boravku, Džihan zvoni na vrata kuće, dok Hančer otvara. Esma čuje da je Džihan došao i odmah zaključava svoja vrata sobe. Da li će se Džihan i Esma sresti?